kod Kozarca došlo je do prevrtanja traktora, a vozač je nažalost preminuo od zadobijenih povreda. Ovakve nesreće nažalost nisu rijetkost, posebno tokom ljetnih mjeseci kada su poljoprivredni radovi najintenzivniji. Koliko su traktori bezbjedni, koje su najčešće greške vozača i kako spriječiti ovakve tragedije, pitamo Miliju Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Dobro jutro, dobro nam došli. Nažalost, nelijepim povodom, ali itekako priča o kojima moramo pričati. Jeste, dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Nažalost, evo, saobraćajne nezgode se svakodnevno dešavaju. Dešavaju se i one sa smrtnim posljedicama, a i saobraćajne nezgode sa učešćem traktora. Nisu mi poznati detalji ove saobraćajne nezgode, da li je to bilo na javnom putu, da li je to bilo u šumi ili tako, ili na nekom drugom mjestu, ali bez obzira na uzrok, posljedice su zaista teške, znači izgubili smo jedan život. I ono što treba istaći, saobraćajne nezgode sa traktorima odnose živote svake godine. Prošle godine su 3 lica, vozači traktora i radnih mašina, smrtno stradali. Prethodne 24. čak 6 vozača traktora i radnih mašina. To je zaista veliki broj. Jeste. Ali u ovoj statistici nema saobraćajnih nezgoda sa učešćem traktora u javnom saobraćaju sa drugim vozilima. Nažalost, i te saobraćajne nezgode su česte zbog neosvjetljenog traktora ili nekih drugih razloga o kojima ćemo više govoriti danas. Dolazi do udara vozila od pozadi u traktor i onda te saobraćajne nezgode su obično sa najtežim posljedicama. Da, ja hoću i da pitam, pominjete javne ceste, šumske puteve, kako traktorici treba da se ponašaju kada saobraćaju ovakvim putevima? Pa evo ovako, prvo da nešto kažemo o saobraćajnim nezgodima prilikom radova na njivi, u šumi i tako dalje, jer traktor je vozilo prije svega namijenjeno za radove u poljoprivredi, nije namijenjeno za prevoz lica i stvari u saobraćaju. On se kreće putem samo onoliko koliko mora, javnim putevima. Ono što svakako treba reći, prema nekim podacima u Srbiji, oko 40% saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim traktoristima je zbog prevrtanja traktora. Zašto dolazi do prevrtanja traktora? Pa ili zbog vožnje na velikoj uzbrdici, nizbrdici, radnjama traktora, radnjom, da kažem, naglim zakretanjem, zbog tereta, jer recimo evo ovo je ljetno vrijeme kada, što ste rekli, je vrijeme poljoprivrednih radova, ali osim poljoprivrednih radova ovo je vrijeme i kada se pripremaju drva za zimu. Tako da dosta traktorista u ovom ljetnom periodu i ranim jesenjim ovim mjesecima je u šumi da nasječe drva ili za prodaju ili za svoje potrebe i tako dalje. I onda traktor koji vuče prikolicu koja je natovarena drvima, ako je taj teret pretežak, znači da se malo pretjeralo sa tovarenjem traktora, onda može doći na nizbrdicama i drugim raznim mjestima do destabilizacije traktora kada taj teret pogura traktor. Kada kočnice na traktoru ne mogu zaustaviti traktor, dolazi do prevrtanja, slijetanja i tako dalje, najgore sa najtežim posljedicama. A u većini slučajeva činjenica jeste i znamo slike sa naših puteva u susretu sa traktoristima da veoma često nemaju kabine. Koliko te kabine zapravo mogu da zaštite potencijalno živote onih koji stoje? Jeste, ako je traktor bez kabine, u slučaju prevrtanja nema šanse da se vozač traktora spasi. Obično dođe do smrtne posljedice. Sa kabinom je druga situacija. Kabina čuva, da kažem, tijelo traktora od najtežih posljedica, odnosno onoga da ga prinječi traktor, jednostavno rečeno. U Srbiji imamo jednu akciju gdje Agencija za bezbjednost saobraćaja dijeli za sve traktoriste koji nemaju kabinu besplatno nadogradnju kako bi se izbjegle ove saobraćajne nezgode. Mi u Republici Srpskoj smo razmišljali o tome, ali nemamo dovoljno sredstava, naravno, da bi takvu jednu sličnu akciju proveli. Ali potrebu imamo. Jeste. Šta je još opasno kada je u pitanju traktor? To je prevoz lica na traktor. Mi znamo šta kaže zakon. Ne smijete prevoziti nikoga na blatobranu traktora, na onoj papuči. Što ponovo viđamo. Jeste, na rudi traktora.
Dešava se da maloljetne članove domaćinstva, djecu, prevoze na nebezbedan način na ovim dijelovima traktora i onda u vožnji dođe do padanja toga lica sa traktora i onda najgore sa najtežim posljedicama. Ono što je prisutno svakako je i alkohol u ovim saobraćajnim nezgodama. Jer danas kad odete u šumu pa nasiječete 20 metara drva, obično je uz to se je i pivo ili neki drugi alkohol i tako dalje i onda uveče kad se to sve završi, kad treba voziti drva... Kada se sjedne za to ponovno motorno vozilo bez obzira na to što... Jeste. Što se tiče učešća na javnom putu, najčešći problem je tehnička neispravnost traktora i traktorske prikolice. Vrlo često traktori, iako je to zakonska obaveza, nemaju žuto rotaciono svjetlo. Mi svake godine u agenciji provodimo kampanju Osvetla obrazu domaćine označi traktor žutim rotacionim svjetlom, da ukažemo koliko je važno da na vidnom mjestu na traktoru traktorista ima to žuto rotaciono svjetlo, jer ga onda vozač može vidjeti sa velike udaljenosti 200-300 metara. Da, koji se približava s obzirom na to da nerijetko voze vozači značajno brže od traktora. Da. Ovo je, da kažem, prilika da uputimo apel i vozačima na dijelovima naše Republike Srpske, na putevima koji prolaze kroz poljoprivredne krajeve, kao što je Lijevče polje, kao što je Semberija i tako dalje. U ovim mjesecima kada se ubira ljetina, kad su traktori u njivama, kombajni i tako dalje, povećan oprez u noćnim uslovima odvijanja saobraćaja. Dakle, možete očekivati da onaj traktorista koji je jednostavno htio da iskoristi svo vrijeme da završi te radove prije kiše, prije nekih uslova pri kojima ne može raditi u njivi. Dakle, apel i za vozača da obrate posebnu pažnju, a za traktoriste da zaista imaju žuto rotaciono svjetlo, da saobraćajna signalizacija, svjetlosna saobraćajna signalizacija na traktoru i traktorskoj prikolici bude ispravna. Znači, očistite i one katadioptere i stop svjetla i sve ostalo što mora da se nalazi i da bude ispravno na prikolici da bi ta prikolica bila uočljiva. Drugo, nemojte dozvoliti da taj teret, recimo, vozi se sijeno na traktorskoj prikolici, ono prekrije i zadnja svjetla na traktoru i apsolutno traktor se ne vidi, a onda zbog visine tereta ni ono žuto rotaciono svjetlo koje se negdje nalazi na traktoru se ne vidi i onda predstavlja veliku opasnost za sve ostale učesnike u saobraćaju. Pogotovo tamo sa jeseni, kada također ti poljoprivredni radovi budu nešto intenzivniji, a znamo da mrak dosta ranije pada u odnosu na ove ljetne dane. Jeste, mrak ranije pada, kraće je to vrijeme dnevne svjetlosti kada poljoprivrednici moraju završiti svoje radove u njivi i onda je naravno za očekivati ih u večernjim satima da su na putu, ali kažem, zaista treba voditi računa da iako se prevozi teret, recimo dešavaju se saobraćajne nezgode, ovdje recimo na ovom dijelu Republike Srpske najčešće saobraćajne nezgode su od Laktaša prema Srpcu i od Laktaša prema Gradišci. Pa gdje ima to svake godine imate saobraćajne nezgode sa učešćem traktora, to je sa strašnim posljedicama. Imate recimo slučajeva prevoz tereta na traktorskoj prikolici u vidu drvene građe, grede, daske i tako dalje, koje prelaze zadnji dio prikolice. Zakon kaže da može preći 1/3, ako je prikolica dužine 3 metra, znači može preći metar preko prikolice, a ono pređe i 2 i 3 metra. Šta se dešava? Udar vozila od pozadi i onda taj teret uđe u vozilo i povrijedi sve one koje se nalaze u tom putničkom vozilu. Najbolje, dakle, obići sigurno i nastaviti svoje putovanje, ali naši domaćini nerijetko zaborave da kada završe sa radom u svojim njivama treba da očiste traktor, odnosno da tu zemlju koju su nanijeli na točkove očiste i ostave ih, odnosno da ne idu sa njom na javne puteve. Koliko to može biti opasno? To je veliki problem. Isto ne dešava se ta saobraćajna nezgoda odmah po izlasku tog traktora, to blato ostane i onda naiđe vozilo koje ne očekuje klizav kolovoz. Pod velikom brzinom? Jeste veliko. Pa većom brzinom nekom. I na dio kolovoza gdje na blato, znači nije koeficijent prijanjanja isti kao na suvom kolovozu, dođe do zanošenja vozila, sletanja sa kolovoza. Nerijetko loše bankine. Stanite na nekom pogodnom mjestu prije izlaska na javni put.
Pa imate kod sebe neki, što kaže, drvo je nešto prigodno da se očisti blato sa točkova i izađite. Na taj način ćete puno učiniti, možda ćete nekome spasiti život. Dakle, nekim vašim dodatnim trudom neko neće doći u situaciju da doživi saobraćajnu nezgodu. Kako i uopšte izgleda tehnički pregled traktora, na koliko se on dešava, događa, ali svih tih priključaka kao i sami prikolice? Jeste, pa tehnički pregled traktora koji svih drugih vozila prilikom produženja registracije je obavezan, obzirom da traktor ne može, recimo na valjke kao klasični, da kažem, ako ne može na valjke kao klasična putnička vozila, onda imaju uređaj koji se stavio u traktor pa se mjeri usporenje da se vidi da li mehanizam za kočenje je u granicama, u dozvoljenim granicama, da li su uređaji za kočenje ispravni. Ono što svakako treba naglasiti da uređaj za kočenje na traktoru i na prikolici mora biti spojen. Često prikačih prikolica ne zakače se ni, da kažem, svjetlosni uređaj na prikolici ne rade ili uređaj za kočenje na prikolici ne rade i u tom slučaju prikolica pod teretom traktor neće moći zadržati tu prikolicu pod teretom koja nije kočena. Kakve su kazne za prekršaj, naročito za one domaćine koji, na primjer, neće svoja vozila odvesti na tehničke preglede? Pa kazne su u skladu sa zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja. Ono što treba istaći i podsjetiti vozače traktora da je brzina traktora na javnom putu ograničena na 40 km/h, a ako vuče prikolicu, onda je ta brzina ograničena na 30 km/h, a u skladu sa zakonom, u zavisnosti od vrste prekršaja, kazne su 40, 50 ili više maraka, dakle u zavisnosti od toga koji je prekršaj u pitanju. Policija ima akcije, redovne akcije kontrole učesnika u saobraćaju, prije svega traktora, i onda upućuje se na vanredni tehnički pregled i provjerava se tehnička ispravnost uređaja za signalizaciju, što je jako važno, kažem, jako je važno da traktor bude vidljiv na putu. I evo, ne mogu izostaviti da ne pitam, pred nama je vikend u toku samog ljeta, juli i avgust, najaktivniji su mjeseci u vidu odmora. Mnogi će naši sugrađani negdje na odmor preko granice, pa šta bi bili možda neki savjeti, kako da se ponašaju u saobraćaju ukoliko idu na nešto duži put? Jeste, evo da, ajde prvo da nešto kažemo vezano za statistiku. Za prvih 6 mjeseci ove godine imamo 10 manje poginulih lica nego prošle godine, što je eto dobro, možda ove sve naše priče da je ohrabrujuće jeste. A što se tiče odmora i prije odmora, prije svega provjerite auto. Znači ono što i ja radim i svako od nas, ajmo kod onoga majstora koji nam održava auto, u servis koji nam održava auto, da provjeri kočnice, da provjeri ono osnovno što se tiče tehničke ispravnosti vozila, a ne da nas iznenadi na putu, da negdje ostanemo... Da, svakako će manje koštati nego šlep. Prvo to, a onda priprema za putovanje, vidite, ovi ljetni mjeseci ove godine pogotovo su sa velikim vrućinama i treba izbjegavati vožnju, dakle, u dijelovima dana kad su te vrućine najveće, između 11 i 4-5 sati popodne. Treba krenuti ranije, ne treba praktikovati ono što neko radi, da krene na put uveče u 11 sati pa ne spava nikako, pa vozi. Vrlo je teško organizmu svačinje, da kažem, izdržati da vozi bez spavanja. Dakle, naspavajte se, odmorite se, ustanite malo ranije u 3-4 sata i onda krenite na put. 2 sata vozite, pa onda stanite negdje, odmorite. Te pauze su osvježite se, dakle, pauze obavezne. Brzinu prilagodite uslovima puta, dakle, nemojte naravno prekoračiti brzinu kretanja i
to su neki osnovni uslovi da vam put prođe bezbjedno. Gospodine Radoviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i svakako sigurno sam da će biti još prilika za razgovor. Hvala vam na pozivu.